हबकूक नबी का सहीफ़ा, सिफनिया से पहले और नहूम के बाद हबकूक नबी का सहीफ़ा, आखिरी चैप्टर इसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है और वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आमीन। हबकूक की ये जो किताब है, मेरी नज़र में एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने ईमान में बदतरीज तरक्की की। अगर आप इस किताब का शुरू देखें तो वहां पर आपको हबकूक एक ऐसे शख्स की तौर पर नजर आएगा जो कंप्लेन करने वाला है। वो एक कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी है। वो मामलात जो उसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, उसे परेशान करते हैं, उन तमाम मामलात को लेकर वो खुदा के पास आता है और खुदा से गिला करता है। और उन तमाम मामलात में वो खुदा से इस बात का गिला करता है कि जो कौम हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, बाबल के जो लोग हैं, वो जालिम भी हैं, वो बुत परस्त हैं, वो खुदा को नहीं जानते, बुतों की पूजा करते हैं, बुतों की प्रस्तिश करते हैं, जिनाकारी, हरामकारी, हर किस्म की बदकारी इस कौम के अंदर पाई जाती है। लेकिन तो भी वो कौम हमसे ज्यादा जोरावर है और जब चाहे वो हम पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लटा के ले जाते हैं। वो खुदा से गिला करता है। आज हम भी अपनी जिंदगी पर अगर गौर करें तो हमारा हाल भी हबकूक के पहले हिस्से की तरह है। दूसरा हिस्सा तो अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, हम पहले हिस्से में खड़े हैं। हम कंप्लेन करते हैं अपनी जिंदगी की तमाम बातों के लिए, उन तमाम नाकामियों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। हम कहते हैं खुदावंद हमारी लाइफ में ये भी नहीं है, मेरा हमसाया मुझे सताता है, मेरे हालात मुझे तंग करते हैं, मैं इस बीमारी से कब रिहाई पाऊं, कब मेरी जिंदगी तब्दील होगी, कब मैं बदलूंगी, कब मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी बात होगी कि इसके लिए मैं शुक्रगुजारी करूं, कब मेरी जिंदगी के अंदर खुशहाली के दिन आएंगे, कब मेरे हालात बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें आएंगी कि मैं लोगों को बताऊं कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हम इस हिस्से में खड़े हैं जहां पर हबकूक 2 चैप्टर पहले खड़ा था। लेकिन खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे दिनों में ऐसा काम करूंगा कि तू उसे बाबर नहीं कर सकेगा, मतलब तुझे समझ नहीं आएगी वो बात। इन्हीं अयाम में ये काम करूंगा लेकिन तू समझ नहीं पाएगा, तेरे लिए हैरान कुन बातें होंगी। अगर हम अपने इन मौजूदा हालात में गौर करें तो हमें नजर आएगा कि खुदा जा बजा हमें काम करता हुआ नजर आता है। हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में जहां हमें नजर आता है कि हर जगह बिगाड़ है, वहां पर हमें खुदा का हाथ भी काम करता हुआ नजर आ सकता है अगर हम देखना चाहें। तो खुदा ने हबकूक से कहा कि अब एक तू काम कर, और काम यह है कि तू तख्तियों पर रोया को लिख ले, और ये रोया जो है ये बरमला नहीं होगी, ये अपने वक्त पे पूरी होगी। और इतना बड़ा लिख के कोई शख्स भागता हुआ भी अगर गुजर रहा हो तो वो उस लिखी हुई इबारत को पढ़ ले तो खुदा ने ये कहा है। तो हबकूक जो है, खुदा ने बाबल की ताल्लुक से भी उसे बताया कि बाबल के जो लोग हैं वो कितने जालिम हैं। उनके घोड़ों के ताल्लुक से खुदा ने बताया कि उनके घोड़े जो हैं वो कितने जालिम हैं और वो दमदमे बांध कर ऊपर लोग चले जाते हैं। उनके आगे कोई भी कौम ठहर नहीं सकती क्योंकि वो अपने जोर पर फख्र करते हैं, उनके अंदर घमंड है। लेकिन खुदा उसे एक उम्मीद दिलाता है और खुदा उसे कहता है कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर काम करूंगा। और जहां पर वो अपनी रोया को लिखता है उसके आगे खुदा उसे एक मुकाशफा देता है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सादिक के पास जो जिंदा रहने के लिए वाहिद कसौटी है वो क्या है? वो उसका ईमान है। अभी उसको ईमान की समझ दी गई है लेकिन ईमान की प्रैक्टिस उसने की नहीं थी। अभी तक वो कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी ही था और वो समझ नहीं पा रहा था कि खुदा मुझे क्या कह रहा है, खुदा मुझे टरखा रहा है या खुदा वाकई मेरे मामलात को हल करने में संजीदा है। और आहिस्ता 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 खुदा ने उसे बाबल की कौम के ताल्लुक से ये भी बताया कि मैं किस तरह से उस कौम को बर्बाद करूंगा, किस तरह से मैं उसे तहे तय कर दूंगा, सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यही हबकूक जो पहले 2 अबवाब के अंदर खुदा से कंप्लेन करता है, तीसरे बाब के अंदर वो एक ऐसा काम करता है जो हम नहीं करते, जिससे ईमान तकवीयत पाता है। उसने अपने हालात से नजर हटाकर उसने खुदा की जात को फोकस करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बताता है कि खुदा तिमान से आया और कदूस फरान से आया, और वो खुदा के ताल्लुक से बताता है कि वो नूर में रहता है, उसके पैरों में से तीर निकलते हैं, और खुदा की अजीब इलाही कुदरत को वो बयान करता है इस चैप्टर के अंदर। और जो आयत मैंने आपके साथ शेयर की है, जो पढ़ी है, ये इस किताब का आखिरी सीन है। ये एक ज़बूर की सूरत में उसने एक शादमानी का गीत गाया है
گیت اس نے اس وقت گایا جب اسے خدا کی ذات کا ادراک ہو گیا. پہلے وہ دشمن کو دیکھ رہا تھا, پہلے وہ اپنے حالات کو دیکھ رہا تھا, لیکن جب اس نے خدا کو دیکھنا شروع کیا تو اس کے ایمان کی کیفیت اور اس کے ایمان کی حیت تبدیل ہو گئی. جب تک وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا تھا, اپنے حالات کو دیکھ رہا تھا, وہ کمپلین کرنے والا شخص تھا. لیکن جب اس نے خدا کو دیکھنا شروع کیا, جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم حالات سے نظر ہٹا لیتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا, ایک ہی کام کر سکتا ہے. یا تو آپ حالات پہ نگاہ لگائیں گے یا آپ خدا پہ نگاہ لگائیں گے. اگر حالات پر نگاہ لگائیں گے تو خدا پہ نگاہ نہیں لگا سکتے, اگر خدا پر نگاہ لگائیں گے تو آپ کو حالات نظر نہیں آئیں گے, آپ خدا کو ہی دیکھیں گے. تو دونوں چیزیں اس چھوٹی سی کتاب کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلے 2 ابواب میں حقوق کی نظر حالات کی طرف تھی اور وہ خدا کو نہیں دیکھ پا رہا تھا, لیکن تیسرے چیپٹر میں جب خدا نے اس کو اپنی ذات کا مکاشفہ دیا تو پھر اس کے ایمان کی نوعیت بدل گئی. اس کی ترتیب میں نے اس کتاب کو بڑی دفعہ پڑھا ہے, لیکن آج دوپہر کو جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو خدا نے اس کی عجیب ترتیب مجھے سکھائی, سمجھائی کہ پہلے چیپٹر کے اندر وہ کمپلین کرتا ہے, دوسرے چیپٹر کے اندر خدا اسے ایمان کا مکاشفہ دیتا ہے, اور تیسرے چیپٹر میں وہ ایمان کے اس بھید کو جان لیتا ہے. ہم نے پہلے حصے میں سے بھی ہم گزر گئے ہیں, ہم کمپلین کرنے والے لوگ ہیں. دوسرا حصہ بھی ہمیں پتا چل گیا ہے, ہم نے بہت کلام سن لی. شاید میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آتے ہوئے 14 سال ہو گئے. 14 سال سے میں یہاں پر آ رہا ہوں, خدمت کرتے ہوئے مجھے 15واں سال ہے, لیکن یہاں پہ میں 14 سال سے آ رہا ہوں. تو 14 سال کے اندر میں نے یہاں پر کئی کلام سنائے ہیں, بھائی شاہد نے کئی کلام سنائے ہیں, بھائی جسٹن نے کئی گنا زیادہ ہم سے کلام سنایا ہے یہاں پر, ہم سے بھی کئی گنا زیادہ, کیونکہ بھائی ہم سے بھی کافی عرصہ پہلے سے یہاں پر بچپن سے آ رہے ہیں, 25 سال سے خدمت کرتا ہوں, 25 سالوں سے یہاں پہ کلام سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پہلے حصے سے نکل کر دوسرا حصہ بھی ہم نے سن لیا, ہم نے بہت کلام سن لیا, لیکن تیسرے حصے میں کب داخل ہوں گے, یہ میرا کوشچن ہے آج اپنے آپ سے بھی, آپ سے بھی, اس گھرانے سے بھی, کہ ہم کب یہ کہیں گے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے, انجیر کے درخت کے اندر چاہے پھل نہ لگے, لیکن وہ کہتا ہے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, جو کچھ وہ کہتا میں نے جمع کیا ہے اگر وہ سب کچھ ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں بھی جاتی ہوں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. پریز دی لارڈ. ایک ایسی بات, ایک ایسا شخص جو کمپلین کرتا تھا لیکن خدا نے اسے مکاشفہ دیا. یہ بائبل مقدس جو ہے یہ مکاشفہ کی صورت میں میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. ہم دوسرے حصے کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم تیسرے ڈائمنشن میں داخل ہونے کی بجائے پھر فرسٹ ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں. ہم تیسرے رخ میں جانے کی بجائے پھر دوبارہ پہلے رخ میں ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کلام ڈیلی پڑھنے ہیں لیکن جو کچھ خدا ہمیں بتاتا ہے, سکھاتا ہے, ہم اس کو اپلائی کرنے کی بجائے ہم دوبارہ کمپلیننگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اپنے حالات کا ہی روتے رہتے ہیں. لیکن اس شخص نے جب خدا نے اسے بتایا کہ ایماندار جو ہے, جو راست باز ہے, وہ ایمان سے جیتا رہے. میرے پاس اور آپ کے پاس جو کسوٹی ہے وہ ایمان ہے. تو خدا کے کلام پر جب ہم اعتماد کرتے ہیں, خدا کی ذات پر جب ہم اعتماد کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنی پریشانیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح سے ہم پہلے دیکھتے رہے, پھر ہم کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں جی, سب چیزیں مل کر, اس میں ہمارے نقصانات بھی ہیں. تو یہ بھید جو پولس رسول ہمیں رومیو کے خط کے اندر بتاتا ہے, حقوق نے کئی 100 سال پہلے ہی سیکھ لیا. تو اس نے کہا کہ اب چاہے میرا لاس ہی لاس ہو, مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ کہتا کیونکہ میں خداوند میں خوش رہوں گا. اور پھر وہ کہتا خداوند خدا میری توانائی ہے. ایک کی بات یہ ہے, وہ کہتا کہ میری جو نظر ہے وہ اب اپنی ترقی پر, اپنی خوشحالی پر نہیں بلکہ خدا پر ہے, کیونکہ میری توانائی جو ہے وہ خدا سے ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اچھی حالت میں ہر بندہ شکر گزاری کر لیتا ہے. برے سے برے لوگ بھی جب ان کو کھانے کو اچھا مل جائے, پہننے کو اچھا مل جائے, نوکری اچھی ہو جائے, ان کی رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے, بزنس ہو جائے اچھا, ہر بندہ آپ کو شکر گزاری ملے گا. آپ پوچھیں گے جی کی حال ہے پاجی, بڑا شکر ہے جی. لیکن جب آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو, پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہ ہو, مکان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل نہ ہوئے, کرائے کا مکان نہ ملے, پریشانی کا شکار ہوں, اس وقت اگر ہم شکر گزاری کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں. لیکن اگر ہم اچھے حالات میں خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. پھر بھیڑوں اور بکریوں کا فرق کوئی نہیں ہوگا. بھیڑیں اور بکریاں اپنی نیچر سے پہچانی جاتی ہیں اور اپنی شکل و صورت سے پہچانی جاتی ہیں. بھیڑ کو بکری کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں تو فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ بھیڑ ہے, یہ بکری ہے. تو ایمانداروں میں اور غیر ایمانداروں میں کیسے فرق پتا چلے گا؟ جب ایماندار آدمی مشکل حالات میں بھی شکر گزاری کرتا ہوا ملے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ واقعی خدا کا بندہ ہے. آج سے ہم اپنی زندگی کا سوئچ جو ہے تھوڑا سا اور طریقے سے موڑیں اور پہلے حصے سے نکل کر دوسرے حصے
से होते हुए तीसरे हिस्से के अंदर दाखिल हो गए। जैसे 3 पोर्शंस हैं, बैरूनी सहन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। बैरूनी सहन जो है वो गैर कौमों का है, उसमें गैर कौमें भी खड़ी होंगी, लेकिन हम भी उसी हालत में खड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाक मकाम तक आ जाते हैं, कभी कभी दुआ कर लेते हैं, कभी कभी खादमों को बुला लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं, कलाम पढ़ लेते हैं, लेकिन पाक तरीन मकाम के अंदर जो इत्मीनान है वो पाक मकाम के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। पाक मकाम जो है वहां पर इंटरफेरेंस है लोगों, वहां पर आपको रोटी का मेज नजर आएगा, शमादान नजर आएगा, लेकिन पाक तरीन मकाम जो है वहां पर एक पर्दा होता था, और पर्दा जो था वो इस चीज की अलामत थी कि खुदा जो है जब कहन खुदा के पास जाता था तो वो कंप्लीटली उसका ध्यान दुनियादारी से हट जाता था, खुदा पर निगाह लगा लेता था, वो भूल जाता था कि बाहर क्या है। अब वो पर्दा तो नहीं है, लेकिन अब पाक तरीन मकाम में जब आप दाखिल हो जाएंगे तो खुदा का जलाल आपको घेर लेगा, वो आपको सेपरेट कर देगा दुनिया से, और आप एक ऐसी लाइफ बसर करेंगे जो एक ऐसी जिंदगी होगी जो हालात से बालातर होगी। आपका ईमान एक ऐसा ईमान होगा जो हालात की कसौटी में से गुजरता हुआ इतना मजबूत, पुख्ता और पाक हो जाएगा जो यकीनन काबिल तहसीन होगा। गुजारिश ये है आज के दिन के लिए कि आप और मैं, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम हकूक की तरह तरक्की कर रहे हैं या हम खड़े हुए हैं। हकूक की तरक्की हमें नजर आती, पहले वो कंप्लेन करता है, फिर उसे खुदा कलाम देता है। कई दफा हमने लोगों को कलाम सुनाया है, लोग कहते हैं जी आज दे कलाम नाल तो मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन बदलती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, और फिर वो पहले ही स्टेप पे खड़े होते हैं। लेकिन हकूक ने पहले स्टेप से होते हुए जब उस तक खुदा का कलाम पहुंच गया तो उसने तहकीक की, उसने उस भेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और फिर उस पर एक दिन ये भेद खुल गया कि मुझे खुदा की जात पर नजर करने की जरूरत है। जब उसने खुदा की जात पर नजर की तो सारे मामले हल हो गए, और वो एक ऐसा शख्स बन गया जो इत्मीनान से भरा हुआ शख्स था। आज लोगों की जिंदगी के अंदर इत्मीनान इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी हालात पर नजर लगाए हुए हैं, हमने खुदा से नजर हटा ली है। लेकिन जब हम खुदा पर नजर लगा लेंगे तो फिर हम हालात से ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह यीशु पानियों पर चलता था, हम भी पानियों पर चलेंगे, हम इन हालात से बाला तर जिंदगी गुजारेंगे। खुदा आपको बरकत दे।